नमस्कार. आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं कौस्तुभ आपटे तुमकां ह्यो प्रादेशीक खबरो दिता. देशांतल्या आदिवासी गांवांची उदरगत करपा खातीर केंद्र सरकारान केंद्रीय आदिवासी कल्याण मंत्रालया वतीन 79,000 कोटींची तजवीज केल्या अशी माहिती केंद्रीय आदिवासी कल्याण मंत्री ज्युअल ओरम हांणी दिल्या. धरती आबा जनभागीदारी अभियान ह्या येवजणेचे काल सांग्या मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांच्या हजेरीत तांच्या हस्तुकी उक्तावण जाले त्या वेळार ते उलयताले. कमी नहीं, 79,000 करोड़ हमारा बजट है ये 3 साल में खर्चा करना. आप जितना काम करेंगे हम उतना पैसा आपको देंगे. कि मुख्यमंत्री नॉर्मली ट्राइबल मिनिस्ट्री को रखते नहीं है, लेकिन इस विभाग को स्वयं मुख्यमंत्री रखना ये मैंने देखा नहीं है और ये प्रमोद सावंत जी ने किया है, इसलिए मैं बहुत जोर से उनको बधाई देता हूँ. देशात वट्ट 63,000 आदिवासी गांव आसात. ह्या गांवांची उदरगत करपा खातीर केंद्र सरकारान वेगवेगळ्यो येवजण्यो चालीक लायल्यात. तातूंत गोंयच्या 25 गांवांचो आस्पाव आसा अशें तांणी सांगलें. आदिवासी लोकांच्यो भलायकीच्यो समस्या, तांची संस्कृती आनी हेर संबंदीत गजालींचो अभ्यास करपा खातीर सांग्यार पयलें आदिवासी संशोधन केंद्र सुरू आसा. तशेंच फर्मागुडी हांगाचें आदिवासी संग्रहालय रोखडेच पुराय जातलें. सरकारान आदिवासी कारागिरांक कुणबी साडी, शाल, जॅकेट आनी हेर उत्पादनांची विक्री करपा खातीर एक माची उपलब्ध करून दिल्या. सरकारान आतां मेरेन 3,500 रान हक्क सनदी दिल्यात. उरिल्ले रान हक्क दावे निकालात काडपा खातीर सरकाराचे नेटान प्रयत्न सुरू आसात. 19 डिसेंबर 2025 मेरेन सगळ्यो सनदी दिवपाचें थारायलां अशें मुखेलमंत्र्यांनी सांगलें. ह्या सुवाळ्याक गोंयचे समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसाय, सभापती रमेश तवडकार, राज्यसभा खासदार सदानंद शेट तानावडे, सांगेचे आदले आमदार वासुदेव गांवकर तशेंच हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. ह्या वेळार मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांच्या हस्तुकी विद्यार्थ्यांक लॅपटॉप, शेतकारांक कृशी कार्डां, हे शिवाय रान अधिकार कायद्या खाला जमनीच्यो सनदी, अटल आसरा, विद्यालक्ष्मी लाडली लक्ष्मी आदी येवजणां खाला धनादेश आनी मंजुरी पत्रां वाटली. सेगीत पडपी उटंगराच्या पावसाक लागून गोंय शिक्षण खात्यान आयज शाळांक एका दिसाची सुटी जाहीर केला. हे विशीं काल शिक्षण खात्यान परिपत्रक काडलां. पूर्व प्राथमीक पासून प्राथमीक आनी उच्च माध्यमिकां खातीर ही सुटी आसतली अशें ह्या परिपत्रकांत म्हळां. पणजी वेधशाळेन काल आनी आयज राज्यांत उटंगराच्या पावसाच्या फाटभुंयेर ऑरेंज अलर्ट जारी केला. हाका लागून शिक्षण खात्यान आयज शाळांक सुटी दिवपाचो निर्णय घेतला. शाळांनी वचपी ल्हान भुरग्यांची सुरक्षीतताय मतींत दवरून सुटी जाहीर करपाचो निर्णय सक्षम अधिकाऱ्यांनी घेतला. ही सुटी फकत विद्यार्थी आनी शिक्षकां खातीर आसा अशें ह्या परिपत्रका वरवीं स्पश्ट केलां. प्रशिक्षण कार्यावळीक नेमिल्ल्या शिक्षकांनी मात प्रशिक्षण थळार वचून कार्यावळ पुराय करची पडटली अशें तातूंत म्हळां. न्यायालयांत दाद मागपी मनशांक न्याय मेळोवन दिवप म्हत्वाचें. हें करतना न्यायाधीशांचेर व्हड व्यक्तिमत्वा कडल्यान चेपण येवंक शकता, मात तांचो परिणाम निवाड्याचेर जावपाक जायना. आपणे कायद्याचो पेशा स्विकारतना कितें सोपूत घेतला ताचो विसर ह्या पेशांत काम करपी न्यायाधीशांनी तशेंच आदवोगादांनी विसरूंक जायना अशें सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश अभय ओक हांणी म्हळां. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश जस्टीस HR खन्ना हांच्या यादिस्तीक द गोवा हायकोर्ट बार असोसिएशना वतीन काल परवरी मुंबय उच्च न्यायालयाच्या गोंय खंडपीठाच्या सभाघरांत आयोजीत केल्ल्या चर्चासत्र कार्यावळीत भारतीय न्यायवेवस्थेचें स्वातंत्र्य ह्या विशयाचेर ते उलयताले. भारताक स्वातंत्र्य मेळून 75 वर्सां जालीं, मात आजुनय नागरिकांक तांच्या मुळाव्या हक्कां खातीर न्यायालयांत दाद मागूंक येवची पडटा. तांकां न्याय मेळचो हांची जापसालदारकी ह्या पेशांत काम करपी मनशांची आसा अशें निवृत्त न्यायाधीश अभय ओक हांणी हे वेळार सांगलें. ह्या कार्यावळीक राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्ले मुखेल सोयरे म्हूण हाजीर आशिल्ले. हे वेळार तांणी भारतीय संविधाना विशीं उलोवप केलें. हवामान. गोंय वेधशाळेन नोंद केल्ल्या प्रमाण पणजेंत चडांत चड तापमान 27 डिग्री सेल्सियस नोंद जालां तर उण्यांत उणें तापमान 22.8 डिग्री सेल्सियस नोंद जालां. राज्यांत फुडले 6 दीस कांय वाठारांनी व्हडा प्रमाणांत पावस पडूं येता. तशेंच वारे वराक 30 ते 40 किलोमीटर वेगान व्हांवतले. ताचो वेग 50 किलोमीटर इतलो वाडूं येता. देखून नुस्तेमारांनी हे काळांत खोल दर्यांत वचचें न्हय अशें गोंय वेधशाळेन कळीत केलां. द गोवा एथलेटीक असोसिएशन गोंय खेळां प्राधिकरणाच्या जोड पालवान 7 ते 9 ऑगस्ट ह्या काळात पद्मभूषण मनोहर पर्रीकार ह्या दिसतीक 56वी गोवा स्टेट एथलेटीक चॅम्पियनशीप 2025 चे आयोजन केलां. हातूंत लाँग जंप, हाय जंप, ट्रिपल जंप, शॉटपूट, डिस्कस थ्रो, जॅव्हलिन थ्रो, हॅमर थ्रो, रिले रेस ह्या खेळांचो आस्पाव आसा. जाल्यार ही चॅम्पियनशीप सर्त 8, 10, 14, 16, 18, 20 वर्सां पिराय सकयल्ल्या तशेंच उक्त्या वयोगटा खातीर आयोजीत करतले.
आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागाचे मुखावेले प्रादेशीक खबरापत्र तुमकां आयकपाक मेळटले आयज सांजेच्या 7:20 आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो.